Antara batang berita Iban Saritu, 3 projek infrastruktur berungkus RM322 juta digagak di Julau Engau Pakan. Jambatan yang ngelasi ngelantang lebih 2,250 peranak 6 rumah panjai di Julau. Projek Palan Riman Sarawak dikeranau Ba'awam MA63 hari Sabtu. Selamat hari serta tabik basah nuju semua. Aku Doni Lang dekat bulai ngau kita abak buletin ukas Iban. Ngepun ke isi berita ngau perintah Sarawak ngemenar ke 3 projek infrastruktur besar berungkus RM322 juta di Julau Engau Pakan dikena nambah ke rentaian jalan alun engau merangsang pemansang ekonomi menua pesisir. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zoritun Dato' Abang Openg madah projeknya mungkul projek nyeleti Jalai Nangalasi, Balut, Engau Sucung, Julau Ti berungkus RM92 juta, projek Jalai Lijan, Julau berungkus RM80 juta, engau projek Jalai Nanga Entayah, Rumah Sang Lasa, Kemalih serta 13 Jalai Pampang Pakan, Mangai RM150 juta. Goya semua projeknya dekat ngasuh pengangkut lancar lagi, takah pejalai semak antara Julau, Betong, Seri Aman, Engau Kuching serta ngerandang peluang market besar lagi ungkup produk lokal. Kita datang Kuching lebih kurang 2 jam setengah. Dari situ Kuching 2 jam setengah, nyomol remote area. Meluan dah part of Kuching dah. Jadi bermakna adik kakak kita di Maluan, rumah panjang kita datang Kuching 2 jam. 2 jam setengah datang Kuching. Orang kampung kata aho-aho di Kuching. Boleh balik lagi ke Maluan within 1 day. Ya, berjakut menyenyak lebih jadi ke Jambatan Lasi Julau itu kena hari 6. Berbak ngaunya, ia meganderang semua belanja projek infrastruktur di Sarawak dia tu ngena hasil negeri manggai RM6 bilion setahun nak berpangai bak belanja perintah besar. Kita minta dengan Kuala Lumpur. Kena waktu ya, Kuala Lumpur Perikatan Harapan di-cancel jabatan kita. Batang Lupa cancel, Rabungan cancel, Batang Igan cancel, semua cancel. Nya fikir apa bedanya cancel kita teruk. Belum tahu. Pengraminya megat di Guluk Sapit Premier Sarawak, Dato' Abang Douglas Uga Emas, Sapit Menteri Perambu Menggeri, Pengatur Tanah Engau Rampak Menua, Dato' Len Talif Saleh, Sapit Menteri Infrastruktur Engau Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak, Dato' Insinyur Aidil Leriwo, Kaban Kongsi Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin, Belatuai Opis Engau Tumuai di Pebasar Bukai. Seraya projek Jambatan Nangalasi sepanjang 96 meter ngena ungkus kontrak RM4.7 juta ti tembuk menyana saritu, mai cerita baru ngagai lebih 2,250 peranak ari 6 rumah panjai di Julau, lalu beri akses Jalai Meruan nuju Jalai Besar engau Perengkaguna Pemun. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Emas madah ke jambatan besinya ukai seminak ngemanak ke jam pejalai aja. Tang jalai likun agi ngau uliah di tengah belama endak ngira musim penghujan tauk ke bah. Mengenai jambatan ini, panjangnya 96 meter, kosnya 4.7 ringgit Malaysia 4.7, 4.700.000 bukan 47 juta. Dan memberi faedah kepada 2,250 rakyat. Ya, madah baru projeknya sebagai hari pengawal perintah Sarawak ngemansang ke sitak menua pesisir ti inklusif dan tu ke rakyat bak serap menua ngasai Perengkaguna ti Sebaka. Ianya metak madah perintah negeri ransi yang menjalai ke projek infrastruktur strategik ti uliah merangsang sosioekonomi tumbuh lebih lagi bak kandang menua pesisir ti sebedau tu. Tetapi engau pemar akses engau jalai penyambung. Apa yang kita permia banyak tu tidak tuai ke dan benar nolong rakyat. He is the leader of all races
in Sarawak. Saritung ia datang ke menua kita ulu itu, ke menua kita Iban. Yang menua yang menua Melayu, menua Melanau, menua orang ulu. Dia datang. Kerana bagi dia memang menjaga kebajikan semua rakyat di menua Sarawak. Nambah kenyak Jambatan Ngalasi berungkus 4.7 juta ringgit ti dipenyadi kemari lambang pemangsang ti dekat meri untuang besar ngagai lebih 1,500 peranak ngelingginya. Jambatan ti merakak Sungai Julaunya ukai seminat pejalai ke sekolah primary SK Ngalasi engau klinik Ngalasi muntang agi tang meri jalai ti likun jam 4 engau lantang ngagai peranak. Kaban Kongsi Negeri Adun Meluan, Roland Juat Jubin madah jamatannya dekatnya di penyungkak ngagai ekonomi tumbuh, lebih lagi sektor bertanam bertupi ti nyadi pun penatai pemisi peranak dia. Ekonomi utama di kawasan Lasi ini adalah pertanian. Dengan hasil utama kelapa sawit dan lada, kawasan ini mempunyai tanah yang subur dan mempunyai potensi yang besar untuk dibangunkan dengan aktiviti pertanian yang boleh menjana ekonomi. Dengan jembatan ini, akses kini terbuka untuk meneroka tanah-tanah yang belum dibangun untuk mengembangkan lagi pertanian. Saya percaya selepas ini pengeluaran kelapa sawit dan lada di kawasan ini akan bertambah dengan adanya akses yang lebih mudah melalui jembatan ini. Dengan adanya akses yang lebih mudah, secara tidak langsung akan mengurangkan beban kos pengangkutan untuk membawa masuk, import dan membawa keluar hasil pertanian. Berbangaunya, Roland Duat megak minta agih belanja khas 5 juta ringgit hari Premier Sarawak dikena ngagak jalai ladang bak sita Ngalasi dikena mutar penanggul ngangkut hasil kebun maya musim penghujan. Kelimparnya ia merambut numbuh siti palan ngumpul hasil bertanam bertupi moden serta kilang ili ladati di kemudi peranak lokal engau sukung jalai tau ke bantu perintah negeri dikena nambah ke rega produk bertanam bertupi. Ia juga minta perintah negeri berundian nyeleti jalai dari ujung jembatan ke jalai setulang balut serta ngagak jalai baru dari rumah kanip ke ulu penepak ti dekat meri pemain ngagai uruang 2,500 peranak ngau sekolah bak menuanya. Nguyang ngagai berita bukai projek ngagak Palan Riman Sarawak dekat dibai ngau dikeranau bak awam Komiti Sempekat Malaysia 1963 MA63 kena hari 1 tu. Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ranau dengan Opis Pengerai Negeri Sarawak JKNS megak sudah diatur nentu ke Prabu Palan Rimannya tertangkup ke peminta pengguna Kemendal. Finalize everything that because of how you build a hospital, you need to ask the end user what are the things that you want to do. The number of beds, right? I had told in the meeting April. Because our Sarawak specialists and Sarawak GH recommended 310, so I stick to I strongly supporting them and said that look, 200 beds not enough. I mean we definitely want 310. Ia nyebut perkaranya lebih diranau pemberita pengudah menjadi ke Palan Penabur Penerang Nasional Nadi Batu Kawa itu kena hari 6. Menteri Pengerai Malaysia Mayuh pengawal berumah ngau perintah lokal Sarawaknya megak madah keranau berkaul sektor pengerai kena 11 Ogosnya dekat entudi ngau awam penyeraris Komiti Teknikal MA63 di tagak 18 Ogos. Nitih ke penerang awam 18 Ogos tu dekat bertuai ke sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof seraya hasil ranaunya dekat dibai ba awam penudi di bertuai ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seraya kempen internet likun tidak jalai ke Komiti Besar Komunikasi Engau Multimedia Malaysia SKMM dia tu jelintiang balang biak sekolah primary dikena negap ke literasi digital serta mai sidak ngeledak ke penglikun internet kenyau hari umur biak. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah kepongsai guna pelajar tumu pasal berkenaan ke internet bisik tanggung pengawak lebih lagi bak jeman digital di majak mayuh leman engau penatai artificial intelligence AI. Campaign Internet Selamat, and this campaign is very important because
often nowadays with the access to internet, especially the young one, they don't know what is what, you know, and so it will continue to get worse with the AI, because the AI nowadays provide a lot of opinions, you know. ChatGPT also, I mean, just like I was reading CNN the other day, they said ChatGPT become the teacher, become the parents, you know, and so we must teach our children. Dato' Amar Dato' Sim, Tim Megah Kaban Kongsi Negeri Adun Batu Kawah Madah Penerang dikongsi by internet ukai semua amat, lalu pengguna biak patut disikap penglandia nyerenih pun penerangnya. What happened in the chat box, right, is run by somebody not reputable, you know, so we don't know. So this campaign focus on the primary school children, and just now I spoken to the children, at least I said what is the right thing to do, what is not the right thing to do, and all these are very important as we move into a digital society. Kempen internet likunnya disebagi hari inisiatif Palan Nadi Batu Kawah ditumbuh ke SKMM kenyau hari Ogos tahun nyin tadi. Pengudah dilancar palannya udah mantu lebih 1,600 individu bak mayuh pengawak yang kaum pengawak dagang, pelajar digital engah berjalai ke polisi perintah. Lalu berita kemenudi, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki udah berjadi ke pengawak nintiang bulan nikik ke Tamai Ibu Pertiwi Edison Ogos diatur di dataran Pertiwi ditu kena hari Minggu. Bakal selama lambang di kemegah Ibu Pertiwinya di Gitang engau penuh adat bahasa. Tamai 25 meter panjai engau 12.4 meter pemesainya di Gitang bak tiang peninggi 99.4 meter lambang semangat penaluak engau penyerakup rakyat negeri di nadai kalak tendu. Pengawak di Pun engau rintai Basaraban Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU diintudi nyada lagu menua Sarawak Ibu Pertiwi. Pengawak sarinya Ricah engau pemerindang khas di Pelasar ke Seni Pesaka Lokal dimandang ke Pengelantang Pupu Bangsa bak Tanah Kejalang. Pengawak nikik ke Tamai Ibu Pertiwinya inisiatif di BKU negap semangat penalu engau penyerakup bak rakyat Sarawak. Kenyau hari diatur bulan Julai 2024, pengawaknya udah nyadi program nintiang bulan engau Premier Sarawak mungkal pengawak bak Alison terubah. Di BKU ngangkat ke pengawaknya nyadi pelasar mantai ke penalu ngagai menua nengah pengawak ngitang Tamai Ibu Pertiwi bak tanda menua Menggeri Besar Kuching lalu negap ke semangat pengangkun engau penalu peranak itu senutu engau julu bala tuai negeri. Belat datai sapit Menteri Bak Opis Premier Sarawak penyelaris projek ungkup agensi pemansang kandang menua Dewan Bandaraya Kuching Utara engau perkara Islam Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi sapit Sekretari Perintah Sarawak Administration Datuk Berklen Bangik Datuk Bandar di BKU Datuk Hilmi Otman bala tuai Opis engau tumuai di Pembasa. Nakak tu dulu buletin ukas Iban mulai dengan aku Donnie Lang seberang ngujung ke berita aram kita sama like, share ngau follow semua platform media ukas yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my ngau ukas channel di YouTube ungkup berita pemaduk baru di Sarawak. Ngujung ke buletin ukas ngau medak Premier Sarawak berjadi ke jematan Nangalasi Julau itu kena hari 6. Ukas #saluran informasi rakyat.